बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मर्तबा बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस रूए जमीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि जहाँ दो दरियाएं मिलती है वहाँ हमारा एक बंदा ऐसा भी है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे का नाम खिज्र है और उनसे आपकी मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक मछली को अपने थैले में रख ले और सफर पर निकल पड़े। जिस मुकाम पर वो मछली गुम हो जाएगी उसी मुकाम पर वह शख्स मिलेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मछली को अपने थैला में रखा और अपने गुलाम यूशा बिन नून को लेकर उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते एक दरिया के साहिल पर पहुँचे तो वहाँ आराम करने के लिए कुछ देर लेट गए और मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। इस दौरान वह मछली थैले में तड़पने लगी और थैले से निकलकर दरिया में चली गई। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम को बड़ी हैरत हुई। फिर जब आप अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपके गुलाम ने आपको ये बात बताना भूल गए और फिर दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो आपके गुलाम ने आपको सारा वाकया सुनाया। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही मुकाम था जहाँ उस शख्स से मुलाकात होनी थी। फिर आप दोनों वापस उसी रास्ते पर लौटे और उस मुकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक चट्टान पर एक शख्स चादर ओढ़े हुए बैठा है। वो शख्स खिज्र अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि मुझे आप वो खास इल्म सिखा दे जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है। हजरत खिज्र ने कहा, ए मूसा, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इशरार किया और कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत खिज्र ने कहा, तो फिर एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे किसी मामले में मुझसे सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीकत बयान ना कर दूं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त को मंजूर कर लिया और दोनों बुजुर्ग उस साहिल के रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते आप एक मकाम पर पहुँचे जहाँ मल्ला लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करा दे। जब उस मल्ला ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों से कोई किराया ना लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और दरिया की लहरों के दरमियान पहुंची तो हजरत खिज्र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मल्ला ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने इसकी कश्ती तोड़ डाली। ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हजरत खिज्र ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजार कर दीजिए, मैं अपना वादा भूल गया था। इसी दौरान एक चिड़िया आई और उस कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में चोंच डाली और पानी पीने लगी। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा और आपका इल्म दोनों मिलाकर भी अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत भी नहीं रखती जितनी कि अभी इस चिड़िया के चोंच में इस समुंदर का पानी है। कश्ती एक साहिल के किनारे रुकी। लिहाजा दोनों हजरत उतर गए और आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था। हजरत खिज्र आगे बढ़े और बच्चे की गर्दन मरोड़ कर उसे कत्ल कर डाला। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गजबनाक हुए और गुस्से में बोला कि ये आपने क्या कर डाला? आपने एक मासूम नफ्स की जान ले ली। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र जब्त ना कर पाएंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और फरमाया कि बस आखिरी मर्तबा मेरी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर मैंने दोबारा कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखना, बल्कि मैं खुद ही
آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ ہمیں یہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دے، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ لوگ اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے بدلے کچھ مزدوری ہی لے لیتے۔ لہٰذا حضرت خضر نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا اپنی کشتی کو لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ ملا اس علاقے سے گزرے گا تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس سے کشتی نہ چھینے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملا کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکش کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا۔ لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے، اور اب اللہ تعالیٰ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے اس کے ماں باپ نے دفن کر دیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، مگر اس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔